नमस्कार मु प्रसन्न स्वागत करुच्ची प्रतिज्ञा न्यूज को नजर पकाबा से बड़ खबर बा जो खबर को नहीं पूरा दुलुकुछि एबे जगतसिंहपुर जिला बा केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिलार ट्रक मालिक संघ जो मालिक संघ एसोसिएशन रही जानकर सभापति रही संतोष पट्टनायक जानकर नावे सामना को आसिला एवं संतोष पट्टनायक के जेतबेले अनुसंधान होइतिला प्रतिज्ञा टीवी रो पूरा स्टिक ऑपरेशन रे सब किछि तथ्य सामना को आसी सारिछि। एमिति सांघातिक तथ्य लागिछि हाथ रे जे बीजेडी दलर जेउ किछि अर्थ विनियोग हेउथिला निर्वाचन रे तार 70 भाग अर्थ नियोजित करुथिले संतोष पट्टनायक। कारण एथि पई जे संतोष पट्टनायक थिले अंडरवर्ल्ड रे जेतबेले महिमा मिश्र बापी सर्कल गैंगस्टर टिटो एभली अनेक अपराधी माने आईन जाल रे छंदी होइछंती तो सेतबेले अंडरवर्ल्ड भितरे थिला संतोष पट्टनायक। ये होउछंती सही संतोष पट्टनायक जे संतोष पट्टनायक कर दृश्य में बारंबार देखाउछु एवं संतोष पट्टनायक सहित केउ राजनेता मानकर संपर्क थिला ता मध्य पर्दाफाश करिछु। एबे आउरी सांघातिक तथ्य धीरे धीरे सामना को आसीबाकू जाउची जे संतोष पट्टनायक बीजेडी दलर थिले राजनीति बा निर्वाचन रो फाइनेंसर बा कोटी कोटी टंका कला साम्राज्य रो विस्तार करिथिबा संतोष पट्टनायक जे कि जगतसिंहपुर ट्रक मालिक संघ एसोसिएशन रो रहिचती सभापति। केवल गोटे संघ नुहे नौटी संघर सभापतित्व सदस्य रहिचंती संतोष एभली कारनामा रही जाकि पूरा शासक दल देउथिला सुरक्षा संतोष खेलाउथिले अपराध एमिति की सांघातिक घटना घटाइबा सत्वे भी हाथ बांधी बसुथिला प्रशासन कोनोसी कार्यानुष्ठान नेबाको भय करुथिला। हेतु आशा करुथुलु केन्द्रापड़ा बा जगतसिंहपुर एई ट्रक मालिक एसोसिएशन रो जो कर्मकर्ता माने रहिचंती समाने जेतबेले प्रतिवाद रो स्वर उठांती सेतबेले समानको धमक मिले केतबेले हत्या धमक तो केतबेले उठाई नेबाकू धमक आसे एवं ए घटना को नहीं जेतबेले जिला पुलिस प्रशासन पाखरे खबर पहुंचे तो पुलिस सबु किछि जानी भी न जानिला भली रूप बदलाई दिए। खाली सेतिकी नुहे आशा करा जाउथिला जे जगतसिंहपुर जिलापाल रहिचंती जामिनी षडंगी तो ए घटना प्रघट होला परे सामना को आसिला परे जामिनी षडंगी घटना उपरे हस्तक्षेप करि परंती तो हेतु आमे आशा करूछु जे जामिनी षडंगी रहिचंती जिलापाल ए घटना प्रति तुरंत हस्तक्षेप करिवार आवश्यकता रही। कारण एथि जे एटी हजार हजार ट्रक मालिक मानक आखिरु बहुची लोह कोहबरा कथा कहउछंती जार अनेक तथ्य सामना कोइछु एवं संतोष पट्टनायक पूरा बीजेडी दल शासक दल को चलाउथिले जे कि कला साम्राज्य एक कारपोरेटर साजिथिले ता मध्ये हमें प्रमाण करिछु एवं ए संतोष पट्टनायक एभली हठात काहेकि सामना को आसिले एइथिपाई जेतबेले सबु किछि गैंगस्टर बा अपराधी मानकू पुलिस ता कड़न भीतर को नहीं गला जेतबेले सरकार सेमानकू छदी देला तो एटी संतोष पट्टनायक प्रति सरकार करते दरद काहेकि ता मध्ये खूब शीघ्र सामना को आनिबाकू जाउछु। खाली सेतिकी नुहे संतोष पट्टनायक सहित अनेक युव नेता मध्ये संपृक्त रहिछंती संतोष पट्टनायक सहित अनेक युव नेतांकर संपर्क रहितिबा घटना आसिला सामना को। एबे बड़ घटना जा घटना बे सामना को आसुची बा जो घटना को नहीं आउरी विवाद बढ़ुची संतोष को पई जे एई अंडरवर्ल्ड संतोष पट्टनायक जे कि दिन दुई परे सबु किछि घटाई चलीछंती एवं सबु किछि देखिबी हाथ बांधी बसुची प्रशासन एवं एई मुहूर्त रे आउरी सांघातिक तथ्य सामना को आसुची जे संतोष पट्टनायक सहित अनेक युव नेता माने रहिछंती अनेक युवक माने रहिछंती जो माने बीजेडी शासक दलर सेमानकर खूब शीघ्र पर्दाफाश हेबाकू जाउची जे केउ माने संतोष पट्टनायक सहित रखिथिले संपर्क एवं आउरी एक घटना जे कि बीजेडी दल को बा जो नेता माने संतोष पट्टनायक सहित संपर्क रखिथिले सेमानको मासकू लक्ष लक्ष टंका चंदा देउथिले संतोष एमिति कि 15 लाख टंका लेखाए मासकू देउथिबा चंदा ए संतोष पट्टनायक आसिला केउटू ए टंका काहर ए कोटी कोटी टंकार कला साम्राज्य विस्तार करिथिबा एभली एक माफिया राज करुथिबा संतोष पट्टनायक को काहेकि एबे प्रशासन घंट घोड़ाउची एइथि पई जे सरकार बा
ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାର 70% ଅଂଶ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକର। ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲଢିବାକୁ ଲବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କି ଏକ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହନ୍ତି ତ ସେ ଏକ ମାଫିଆ ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ଏକ ବଡ ଖୁଲାସା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଘଟଣା ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। କେଉଁ ନେତା, କେଉଁ ବିଧାୟକ, କେଉଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା କେଉଁ ଯୁବକ ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ରଖିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ। ଏଭଳି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ବା ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିରେ ଆଣିବୁ ସେଭଳି କିଛି ରୋଚକମୟ ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ଚକିତ ହୋଇପଡିବେ, ଯାହା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ ଯେ ଏଭଳି କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଯାହାକୁ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେ ମାଲିକାନା ସାଜିଛନ୍ତି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, କେଉଁ ନେତା ମାନେ ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ତୃତୀୟ ମହଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ନେଇଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛୁ। ତ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଣୁଛୁ ସାମ୍ନାକୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାହାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦୁଲୁକୁଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାଫିଆ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଭଳି କିଛି ରୋଚକମୟ ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ କେବଳ ରାଜନେତା ମାନେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଯୁବ ନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ବିଜେଡି ଶାସନ ବା ବିଜେଡି ରାଜନୀତି, ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟଙ୍କାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ, ଯେଉଁ ନେତା ମାନେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେଉଥିଲା କାରବାର, ମାସିକିଆ ଚାନ୍ଦା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମାସିକିଆ ଚାନ୍ଦା କେଉଁ ନେତା ମାନେ ନେଉଥିଲେ ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁରା ଖୁଲାସା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୁମର ଖୋଲିବ। ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶାସକ ଦଳର କଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ, କେଉଁ ନେତା ମାନେ ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକର ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ମାସକୁ ଚାନ୍ଦା, କେଉଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୁଣ୍ଡା ବା ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକର ଡାହାଣ ହାତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହୁଥିବା ଲୁହର ଧାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅତି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହେଲେ ସରିଛି ସମୟ, ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ ଧରଣର ଖୁଲାସା। ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକର ଖୋଲିଲା ଗୁମର। ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ଦଳର ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାର 70% ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ରୋଚକମୟ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ସମୟ ହିଁ ଆଣୁଛୁ ବା ସେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।